नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समीर ऑटोमोबाइल्स ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 731 88 33 013, 861 7327 062, 7001 962 185। समीर ऑटोमोबाइल्स। आसनसोल नगर निगम के 56 नंबर वार्ड पार्षद श्रावणी विश्वास के नेतृत्व में राधानगर रोड बावरीपाड़ा के निवासियों ने पथावरोध किया। इस बारे में पार्षद श्रावणी विश्वास ने कहा कि 5 अगस्त 2023 को बावरीपाड़ा के रहने वाले राणा दास बम्भोला शारदापल्ली इलाके में सुजय कुमार चैटर्जी के घर में रंग का काम कर रहे थे, जब वो अचानक ऊपर से गिर गए और उनकी मौत हो गई। इसके बाद सुजय कुमार चैटर्जी ने बावरीपाड़ा के सभी लोगों की मौजूदगी में लिखित समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसमें ये लिखा हुआ था कि वो राणा दास के परिवार को 2023 के दिसंबर महीने तक 3 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देंगे। लेकिन आज 2024 का मार्च महीना चल रहा है, अभी तक सुजय चैटर्जी ने राणा दास के परिवार को पैसा नहीं दिया है। अंतिम संस्कार के लिए उन्होंने 50,000 रुपये दिए थे, लेकिन अभी भी 2.5 लाख रुपए बकाया हैं। जब बकाया 2.5 लाख रुपए मांगने उनके घर जाया जाता है तो वो या तो घर में मिलते नहीं हैं या फिर उल्टा वो धमकी देते हैं। इसी के खिलाफ आज ये विरोध प्रदर्शन और पथावरोध किया गया। আমরা তো কখনোই চাইনি বিরোধিতা করতে কখনোই চাইনি। আজ আমাদের পুলিশ প্রশাসন থেকে কিছু পুলিশ আধিকারিকরা এসেছেন, ওনারা এসে আমাদেরকে আশ্বাস দিলেন যে আমাদের হীরাপুর থানাতে নতুন ওসি স্যার এসছে, উনি বললেন আমার কাছে কালকে আসতে, উনি আমাদের একটা ব্যবস্থা কিছু করে দেবেন, যেটা এই দুটো বাচ্চা মেয়ের ভালোই হবে। এই আশ্বাস রেখে, পুলিশের ওপর এই বিশ্বাস রেখে আমরা এই অবরোধটা মেনে নিয়েছি। আমরা কিন্তু আমরা যদি এটা লড়াই ছাড়িনি, যদি এটা ফাইনালি কিছু না হয় তাহলে কি করবে? লড়াই চলবে, আমরা এই লড়াই অনেক দূর পর্যন্ত যাবে, আমরা এই লড়াইটা অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাব। আমাদের কাছে এই বাউরি সমাজের পাশে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর, ইভেন তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত কর্মী, আমরা সবাই আছি, থাকবো। মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে আমরা সবসময় বাউরিপাড়া সমাজের পাশে আছি, থাকবো। আপনার নাম কি? আমার নাম আশা দাস। একটু জোরে বলুন। আশা দাস আমার নাম। কি হয়েছে? দুটো মেয়ে আছে। কি হয়েছিল? কিছু না, ও ভালো করে কাজে গেল, কাজে করে একবার মারা গেল। আমি কাজ বাজ কিছুই করে না, ঘরে আমি দুটো মানুষ ছিলাম, মানুষ কী করে করবে? কি আছে? দুটো মেয়ে। দুটোই মেয়ে আছে। কি নাম? এই পাপিয়া সুরে। কত বয়স? 7 বছর 11 বছর। কতদিন হলো মারা গেছে? এই দুটো 4-5 হ্যাঁ, 8 মাস। 8 মাস। তো মালিক কি কোনো রকম ভাবে আপনাদের কিছু বলেছিল যে কবে দিবে না? ঠিক আছে, এক মিনিট, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ডিসেম্বর মাস তো চলে এলেন, তাহলে এবার টাকাটা দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। বলছে যা হবে উকিলের কাছে হবে, এখানে কিছু হবে না। তো আমরা কোথায় উকিল যাবো? আমরা গরিব মানুষ, কাজ করে খাই, আমরা উকিল জানি? আমরা তো উকিল নিয়ে কিছু করিনি। যা হয়েছে আমাদের পাড়ার মধ্যে হয়েছে, আমাদের কোথাও যেতেও হয়নি, কোথাও কিছু হয়নি। যা হয়েছে এখানেই হয়েছে, এগ্রিমেন্ট হয়েছে এখানেই হয়েছে। আমরা কেন উকিলের কাছে যাবো? আমাদের কিছু চাই না, আমাদের খালি দুটো মেয়ের জন্য দিয়ে দিন, বাস। আমাদের কিছু চাই না, ওর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক, দুশ্মনও নেই, আমাদের কিছু নেই। ও ভালো মানে সব ইচ্ছায় আমাদের এখানে এগ্রিমেন্টে সাইন করেছিল যে আমি দেবো। কত টাকার 3 লাখ টাকার এগ্রিমেন্ট হয়েছিল, তার মধ্যে 50,000 দিয়েছে, আর বললো 2.5 লাখ টাকা আমি ডিসেম্বরে দেবো। আর তার মধ্যে ঠিকাদার ছিলেন, তো উনি বললেন আমি 10 দিনের খরচা দেবো। দুজনের মধ্যে ছেলেটার নাম কি ছিল যে মারা গেল? ওর নাম রানা দাস। রানা দাস। আর যার সঙ্গে যে করেছে তার নামটা কি? সুজয় কুমার চ্যাটার্জি। তো এখন উনি কি বলছেন টাকা পয়সা নিয়ে? উনি ওটাই বলছেন যে টাকা চাইতে গেলে বলছে
ঠিক আছে ঠিক আছে বলছি দাঁড়ান এক মিনিট আগে আপনি বলে নিন যে ফোন করেছে তখন বলছে যে যা হবে কোর্টে হবে, এখানে কিছু নেই। তো আমরা কেন কোর্টে যাবো কেন কোর্টে? আমরা গরিব মানুষ, আমরা আর শুধু এই কাউন্সিলর এই কমিশনারের ধমকি দিচ্ছে যে এই ওই করবো, এই করবো, হ্যান করবো, ত্যান করবো, আমরা ঘরে এলে এই করবো, সেই করবো। আমরা কেন যাবো? আপনার নাম কি? আমার নাম টুম্পা দাস। কে হন আপনি? আমি ওনার যা, ছোট যা। বসেছেন আজকে আমাদের কি হয়েছে? রাধানগর রোড বাউরিপাড়া এলাকাতে রানা দাস নামে একটি ছেলে 5 আগস্ট 2023-এ একজনকার বাড়িতে বোমভোলার একটা পরিবারে সেখানে থেকে রং করতে গিয়ে পড়ে মারা যায়। সেখানকার মালিক নিজে এসে আমাদের বাউরিপাড়াতে আমার দাদা যখন লাশটা নিয়ে আসেন এই রানা নামের ছেলেটার নিয়ে, তখন উনি নিজে বলেছিলেন এই দুটো বাচ্চা, এরা হচ্ছে তার স্ত্রী, বাচ্চা দুটোর নামে বলেছিলেন যে আমি কিছু ভুগতানা দেবো। আমরা জিজ্ঞেস করলাম তুমি কত দেবে? বললো আমি দেবো 3 লাখ টাকা। 3 লাখ টাকার জন্য ওরা দাবি করলো, আমরা তাতেই রাজি। বললাম ঠিক আছে তুমি তাই দাও। সেই মুহূর্তেও 50,000 টাকা দিয়ে বললো কাজটা আপনারা 13 দিনের কাজটা চালান, যে মারা যাবার পর হয় সেই 13 দিন পর আমি 50,000 টাকার একটা এগ্রিমেন্ট করে দিচ্ছি যে 2.5 লাখ টাকা যে আপনার বাকি থাকছে সেইটা 2023 ডিসেম্বরের মধ্যে আমি ক্লিয়ার করে দেবো। এই 2023 ডিসেম্বর এই যে এগ্রিমেন্ট পেপার 2023 ডিসেম্বর মাস থেকে আজ 2024 মার্চ মাসের 16-17 তারিখ হয়ে গেল, এখনো পর্যন্ত কোনো নড়নচড়ন নেই। সেই মুহূর্তে আমাদের প্রশাসন অনেকটা হেল্প করেছে। আজ আমার প্রশাসনের কাছে হাত জোড়ে করজোড়ে পুরো বাউরিপাড়া সমাজের ওপর থেকে একটাই নিবেদন, যেই ছেলেটার নাম হচ্ছে সুজয় কুমার চ্যাটার্জি, বোমভোলা সারদাপল্লিতে থাকে। এই ছেলেটাকে উঠিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করার এবং ভালোভাবে তাকে নিয়ে আসার যে সে আমাদেরকে কেন ঘুরাচ্ছে, এই নিরীহ পরিবারটাকে কেন ঘুরাচ্ছে, এটাই আমাদের আবেদন। পুলিশ আমাদের সাপোর্টে থাকুক, পুলিশ আমাদের সাহায্য করুক, আমরা রাস্তা অবরোধ করা উঠিয়ে দেবো, আমরা নিজের বাড়িও চলে। আমরা কখনো চাই না বিরোধিতা করতে, কোনো কাজ করতে। আমাদের মমতা ব্যানার্জি নির্দেশে আমরা একটাই জিনিস জানি যে লড়াই করে নিজের জায়গা জিতে নিতে হয়, হিংসা প্রতিবাদ করে হিংসে করে নয়। সেই জন্য আমরা আজ তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যরা এবং কর্মীরা সবাই আজ এই বাউরিপাড়ার রানা দাসের পরিবারের সাথে একত্রিত হয়ে এই রাস্তায় অবরোধ করতে। তো মালিক পক্ষের সাথে কি এখন কোনো কথাবার্তা হয়েছে? কোনো কথাই হচ্ছে না, কোনো সাহায্যে আসছে না। ইভেন আমরা ওর বাড়িতে গেলে ওরা বাড়ি থেকে থাকছে না। তাই তো পুলিশ উল্টে আমাদের ধমকি দিচ্ছে, কমিশনারের নাম নিয়ে দিচ্ছে, কোর্টে কারো কোনো ব্যক্তির নাম নিয়ে দিচ্ছে। আমরা এত ধমকি ওদের কেন শুনবো? আমরা তো অন্যায় করিনি। এত বাউরি সমাজের সামনেই এগ্রিমেন্ট হয়েছে, আমি একা ঘরে বসে এগ্রিমেন্ট করাইনি। আর আমরা ওকে ধমকাওনি, চমকাইওনি যে তুমি এগ্রিমেন্টটা করো। ওরা নিজের ইচ্ছায় ইচ্ছায় এগ্রিমেন্টটা করে। এখন কি চাইছেন? এখন আমরা একটাই চাই পুলিশ প্রশাসনের কাছ থেকে যে ওই ব্যক্তিকে, এই সুজয় কুমার চ্যাটার্জি এই ছেলেটাকে আমাদের কাছে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করতে, ও আমাদের এই পরিবারের 2.5 লাখ টাকাটা কবে দেবে, কতক্ষণে দেবে। আমরা আজ গত ডিসেম্বর মাস থেকে আজ অবধি আমরা, আর নিজেই ডিসেম্বর মাসের সময়টাও সে নিজেই রেখেছিল, আমরা বলিনি ডিসেম্বরটা, ও নিজেই রেখেছিল। আমাদের সাথে এটাই নিবেদন, আর কিছু না। আপনার নাম? আমার নাম শ্রাবণী বিশ্বাস, ওয়ার্ড 56 এর কাউন্সিলর। দাঁড়ান আমি বসে আছি, আমাকে ফোন করে বলছে বেশি বাড়াবাড়ি করবি তো কোর্ট থেকে পুলিশ উঠিয়ে চাপ দিয়ে সবকে নিয়ে আসবে। কে বলছে? ওই পার্টি কি নাম? সুজয় কুমার চ্যাটার্জি। আপনি কে হন? আমি ওর ভাই, ছোট ভাই। ছোট ভাই আপনাকে ফোন করে বলছে, কখন বলেছে এটা? তারপর 2 দিন পরেই আচ্ছা উনি ওনার বাড়িও গেছিলেন। আমি বাড়ি গেছিলাম, বাড়িতে বললো যে আমি আসছি। হ্যাঁ। তারপর ফোন করলাম দাদা আসো, তারপর আরেকজন ফোন করছে, বলছি কি ওর বাড়ি গেছিলে? তা বললাম হ্যাঁ গেছিলাম। বলছি ওর বাড়ি যেও না, তো তোমাদের সবকে চাপকাই উঠিয়ে নিয়ে আসো। সেই জন্য আমরা কেউ যাইনি ওনার বাড়ি। এটা কে বলেছিল? কোন যার বাড়ি সে বলেছে, যার বাড়িতে তেই মানে বলেছে নাম কি? সুজয় চ্যাটার্জি। ও বলেনি, ও দিয়ে থানার থেকে বলেছে, আমি উকিল বলছি। বলছে আমি উকিল বলছি ওর। আর ওনার কেসটা আমি তো আপনাদের তো একটা কাগজে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল, হ্যাঁ। এগ্রিমেন্ট হিসাবেই তো আপনাদের তো টাকা দেওয়ার কথা। হ্যাঁ। তো তারপরে এরকম ধমকি দিচ্ছে, কি মনে হচ্ছে টাকা দিবে কি? গরিব বলে আমাদেরকে ধমকি দিচ্ছে, জানছে যে আর কিছু করবে না। ধমকি দিচ্ছে যে আমরা কিছু করতে পারবো না, কিন্তু এটা তো না, আমরা কিছু ছোট দাস।
हाल ही में पूरे देश में लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा की गई है। आसनसोल में 13 मई को चुनाव होंगे। इसे लेकर अभी से प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के सभागार में जिला शासक एस पोन्नावलम की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में जिला शासक के अलावा आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्त सुनील कुमार सहित प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में पश्चिम बर्धमान जिले के सभी प्रमुख पार्टियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। यहां पर जिला शासक ने सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को आचार संहिता के बारे में बताया और 4 जून यानी मतगणना के दिन तक सभी राजनीतिक दलों को क्या करना है इसके बारे में जानकारी दी। এডিডিএর কনফারেন্স হল ডিএম সিপি এবং সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টি এবং আরও যারা সব বিভিন্ন বিধানসভার যারা আরও আছে এখানে হবে তাদের যৌথ একটা মিটিং হল। মিটিংয়ে কী হয়েছিল যে আমরা সবাই অল পলিটিক্যাল পার্টি আজকে ওত নিলাম ওত যে আগামী লোকসভা ভোটটাকে আমরা সুষ্ঠুভাবে পার করব। ठीक है, रोज যেন ভোট দিতে পারে। लोगों को कहता है आप लोग जाके वोट दीजिए। আমি সমস্ত মানুষকে আমরা অল পলিটিক্যাল পার্টি থেকে এটুকুই রিকোয়েস্ট করব, সবাই ভোট দিতে যাবেন, ভোট সুস্থ অবাধ হবে। আমরা অল পলিটিক্যাল পার্টি বসে ইনক্লুডিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমরা ঠিক করেছি যে ভোটটা সুগার অবাধ ও সুস্থভাবে হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ঘোষণা হয়ে গেছে। নির্বাচন ঘোষণার 72 ঘন্টার মধ্যে আমাদের এখানে যেহেতু 4th ফেজে ইলেকশন আসানসোল এবং বর্ধমান দুর্গাপুর, আজকে আমাদের অল পার্টি পুলিশ কমিশনার ডিএম সাহেব এডিএম সাহেবরা ডিসি হেডকোয়ার্টার প্রত্যেকে মিলে আজকে ইলেকশনের যে সমস্ত নিয়মকানুন আছে, জানেন এটা পার্লামেন্ট ইলেকশন, প্রচুর নিয়মকানুন, অনেক বড় এলাকা, বিভিন্ন থানা এলাকা, বিভিন্ন বিডিও এসডিও কর্পোরেশন সেল রেল ইসিএল সব সংস্থাকে অ্যাকোমোডেট করে ভোটকে সম্পূর্ণ নির্বাচনটাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার যে প্রচেষ্টা বা প্রয়াস, সেটাই আজকে আলোচনার মাধ্যমে এলো। বিভিন্ন সময় দেখা যায় হোর্ডিংস নিয়ে প্রবলেম হয়, এই সিবিজিলে গিয়ে মডেল কোড অফ কন্ডাক্টে যে কীভাবে কোথায় কি যেগুলো মানা হচ্ছে না সেগুলো কী করে কমপ্লেন লজ করা যাবে, বা সুবিধা অ্যাপের মাধ্যমে অনেক সময় জমির পারমিশন নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টিকে হতে হয়। তো সেই সমস্ত নিয়ে আলোচনা এবং আগামী দিনে আরও বিস্তারিত আলোচনা হবে, এসডিও সাহেবদের নেতৃত্বে হবে, হোর্ডিংস নিয়ে হোক বা চাই এই যেখানে রিগার্ডিংস বিভিন্ন সংস্থার যে যারা জমির ওনার বলতে পারেন, সে রেল হতে পারে, সে সেল হতে পারে, সে আপনার কর্পোরেশন হতে পারে, পিডব্লিউডি হতে পারে, এডিডিএ হতে পারে, সমস্ত আলোচনার মধ্যে দিয়ে আজকে দীর্ঘক্ষণ মিটিং, প্রায় 2 ঘন্টা ধরে মিটিং হয়েছে। সিপি সাহেব, ডিএম সাহেব, এডিএম সাহেবরা, ডিসি হেডকোয়ার্টার সাহেব, বিভিন্ন এআরও সমস্ত আজকে পুরো এবং 2 এসডিও দুর্গাপুর আসানসোল সবাই মিলে আজকে আলোচনার মাধ্যম দিয়ে যাতে নির্বাচনটাকে আমরা সব রাজনৈতিক দল, আমাদের রাজনৈতিক লড়াই নিশ্চয়ই রাস্তায় হবে, নিশ্চয়ই আমাদের নীতির লড়াই হবে, কিন্তু প্রশাসনের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে নির্বাচনটা সাধারণ মানুষ যেন তার ভোটাধিকারটা প্রয়োগ করতে পারে, সাধারণ মানুষ তার প্রতিনিধিকে নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেন কোনো বাধার সম্মুখীন না হয়, এই সমস্ত কিছু আলোচনা করে এখন আজকে এটা জাস্ট প্রাথমিক হলো। এরপর আরও বিভিন্ন আলোচনা হবে, বিভিন্ন মিটিং হবে, তারপর এক এক করে সমস্ত জিনিস ক্লিয়ার হবে, আমরা নির্বাচনে সম্মুখীন হব। এটি দিয়ে যেটা বলেছিলাম মিটিং ডেকেছিল যথারীতি, আপনারা জানেন কালকে গত পরশুদিন নির্বাচন কমিশন ইলেকশন নিবন্ধ ঘোষণা করেছেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ডিস্ট্রিক্টের ডিএম সাহেব আজকে মিটিং ডেকেছেন, অল পার্টিস মিটিং, এবং ওখানে সব দপ্তরেরই সংক্ষিপ্ত আকারে আমাদের সামনে তুলে ধরা হয় যে কোন ডিপার্টমেন্টের কী কাজ, কীভাবে আমরা কাজ করতে হবে, কবে নমিনেশন এবং কবে উজ্জ্বল, বিস্তারিতভাবে সেগুলো আলোচনা হয়। অনেকক্ষণ ধরে বৈঠক চলে এবং আমাদের নিজের দলের বক্তব্য আমরা ওখানে তুলে ধরেছি এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি তার নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছে। আগামী দিনে ইলেকশন যাতে ভালোভাবে সুষ্ঠুভাবে হয় সেই দাবি আমরা রেখেছি। आसनसोल के पूर्व मेयर और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने
आज आसनसोल के गोधुली इलाके में काली मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। सभी ने मां काली मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए जितेंद्र तिवारी ने कहा कि मंदिर में पूजा अर्चना करना उनके दिनचर्या का अंग है। आज उन्होंने काली मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद आसनसोल में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आसनसोल में जो भी होगा अच्छा ही होगा। वहीं सांसद शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा भाजपा पर बार बार कटाक्ष किया जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 400 पार नहीं बल्कि 150 के अंदर सिमट जाएगी। इस पर जितेंद्र तिवारी ने भी शत्रुघ्न सिन्हा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ईश्वर से वो प्रार्थना करते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और 2 महीने बाद भी यहाँ से हंसते हंसते ही वापस चले जाएं। नहीं, हम लोग तो हमारी दिनचर्या में हमेशा जो होता है कि समय समय पर हम लोग विभिन्न मंदिरों में पूजा करते हैं। तो आज भी यहाँ पर देवी स्थान मंदिर में हम लोग पूजा करने के लिए आए थे। पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलकर हम लोग एक साथ पूजा करने के लिए आए थे। क्या लगता है आसनसोल में इस बार क्या होने वाला है? जो भी होगा आसनसोल के लिए अच्छा होने वाला है। मैं ये केवल ये कह सकता हूँ कि जो भी होगा आसनसोल के लिए अच्छा होने वाला है और आसनसोल के लिए अच्छा हो, यही हम लोग चाहते हैं। मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार होगा इस बार, लेकिन यहाँ के जो उम्मीदवार हैं तृणमूल के, वो बार बार कटाक्ष कर रहे हैं विरोधियों पर कि 150 में यहाँ 175 में ही निपट जाएंगे। क्या बोलेंगे? ना, मैं कहूँगा कि शत्रुघ्न सिन्हा जी भी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, हंसते बोलते रहें। अभी जिस तरह हंस रहे हैं 2 महीने बाद भी हंसते बोलते ही यहाँ से जाएं वो। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है आपके शहर आसनसोल में जॉय ई बाइक, सॉल्यूशन फॉर पोल्यूशन। जॉय ई बाइक now get iconic brand with modern power for greener tomorrow। जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए 5000 रुपए के गिफ्ट वाउचर। जॉय ई बाइक में पाइए एक बार चार्जिंग पर 130 किलोमीटर की माइलेज, बैटरी पर 3 साल तथा मोटर पर 1 साल की गारंटी।
गवर्नमेंट RTO रजिस्टर्ड। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे मॉडर्न फीचर्स जो जॉय ई बाइक को बनाते हैं भारत की जॉय। तो फिर देर किस बात की, बुक नाउ। हमारा पता समीरन रॉय रोड, गोधुली रोड, ऑपोजिट SBI बाजार ब्रांच, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7001367426 एंड 0341355614। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए अतिरिक्त 2000 रुपए का डिस्काउंट। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर प्रोजेक्ट। आज क्रेडाई आसनसोल की तरफ से आसनसोल नगर निगम के नए कमिश्नर राजू मिश्रा से मुलाकात की गई और उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर संस्था की तरफ से सचिन राय, विनोद गुप्ता, हरिनारायण अग्रवाल सहित संगठन के अन्य कई सदस्य भी उपस्थित थे। इस मौके पर संगठन के सदस्यों ने राजू मिश्रा से बिल्डरों की कुछ समस्याओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने किसी भवन के निर्माण के लिए सैंक्शन प्लान पास करने में जो देरी की जाती है उस पर राजू मिश्रा का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि इस देरी से बिल्डरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अनुरोध किया कि सैंक्शन प्लान पास करने में इस देरी को कम किया जाए। কমিশনার সাহেব দেখা করলাম যে এখানে যে সমস্ত প্ল্যান আমরা জমা দিচ্ছি সেগুলো অনেক লেট হচ্ছে বিভিন্ন কারণে, সেগুলো যাতে ফার্স্ট প্ল্যান পাওয়া যায়, কারণ অনেক যারা ডোমেস্টিক পারপাস করছে একটা প্ল্যানের সমস্ত ইয়ে নিয়ে ফায়ার ক্লিয়ারেন্স, তারপরে সমস্ত যেগুলো ডিপার্টমেন্টের ক্লিয়ারেন্স নিয়ে প্রায় 1 বছর সময় লেগে যাচ্ছে। সেটা কীভাবে ফাস্ট করা যায় এবং কর্পোরেশনের তরফ থেকে যেগুলো সমস্ত কিছু বিভিন্ন রকম নিয়মকানুন করাতে আমাদের ডিলে হচ্ছে সেগুলো ফাস্ট করা যায়। আর 2 নম্বর হচ্ছে যে কমপ্লিশন সার্টিফিকেট পেতে প্রায় 3 মাস 6 মাস এরকম সময় লাগছে। উনি বললেন যে এগুলো আপনারা অ্যাপ্লাই করুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেগুলো আমরা করব। আমরা খুব খুশি আজকে আলোচনাতে ওনার সঙ্গে, খুব পজিটিভ লাগলো এবং আমরা আশা করছি আমাদের রিয়েল এস্টেটের সঙ্গে যে সমস্ত ভাই বন্ধুরা জড়িত রয়েছে তাদের খুবই উপকার হবে এবং আগামী দিনে যদি এগুলো ফাস্ট করা হয় তাহলে সবার পক্ষেই সুবিধা হবে। কারণ ডোমেস্টিক পারপাস যারা প্ল্যান করতে যাচ্ছে তাদেরও দেরি হচ্ছে প্রায় 6 মাস 1 বছর, সেগুলো যাতে তাড়াতাড়ি করা যায় তার জন্য আমরা তার কাছে আবেদন করেছি। উনি খুবই পজিটিভ লাগলো এবং বললেন যে আপনারা স্পেসিফিক আপনার দিন কেস যেগুলো কী কারণে দেরি হচ্ছে, কী ডিমান্ড, আমরা সেটা জানিয়েছি ভার্বেলি। এরপর আমরা স্পেসিফিক কেস সমস্ত নিয়ে আমরা পরে তাকে আমরা জানাবো। আমি সচিন রায়, ক্রেডাই प्रेसिडेंट। विनोद बोलो। आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 22 अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जिन नए GNM की नियुक्ति हुई है, आज उनका एक ओरिएंटेशन क्लास आसनसोल नगर निगम के आलोचना भवन में किया गया। यहाँ पर उन्हें उनके दायित्वों के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत 22 अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं। 4 नए और हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं जहां पर कर्मियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, लेकिन उनका संचालन आसनसोल नगर निगम द्वारा ही किया जाएगा। इस तरह से आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में कुल 26 अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गए हैं। यहाँ पर सभी सेंटरों में टेक्नीशियन की नियुक्ति पूरी हो चुकी है। लगभग सभी अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में चिकित्सकों की भी नियुक्ति हो चुकी है और अब GNM की भी नियुक्ति हो गई। আজকে সমস্ত ইউপিএসসি থেকে GNM যারা পোস্টিং নতুন হয়েছে প্রায় অলমোস্ট সমস্ত ইউপিএসসিতে GNM পোস্টিং হয়ে গেছে আমাদের এবং তাদের একটা ওরিয়েন্টেশন ক্লাস নেওয়া হচ্ছে যে তাদের কাজের স্কোপ কীরকম, তারা কি করবে, কি করলে জনতাকে পরিষেবাটা ঠিক মতনভাবে দেওয়া যাবে। এতদিন পর্যন্ত আমরা বহু সংগ্রাম করেছি এটার জন্যে যাতে GNM অর্থাৎ জেনারেল নার্সিং মিডওয়াইফারি কোর্স কমপ্লিট করা, অর্থাৎ যাদের প্রপার পুঁথিগত এবং প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আছে তাদের আমরা হেলথ সেন্টারে পোস্টিং দিতে পারি। তার জন্য আমরা 2015 সাল থেকে চেষ্টা করছি এবং ডাক্তারদের পোস্টিংয়ের জন্য করছি, টেকনিশিয়ানদের জন্য করছি। তো টেকনিশিয়ানের পোস্টিং হয়ে গেছে, ডাক্তার অলমোস্ট প্রায় সবগুলোতে হয়ে গেছে, আর GNMও হয়ে গেল। কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার তাদেরও পোস্টিং চলছে। আমরা চাইছি যে এই যে আমাদের হেলথ সেন্টার 22টা,
ইউপিএসসি এবং আরও 4টে যে যোগ করেছে, মরিচকোঠা, ধেনুয়া, ধাদকা, তারপর আরেকটা হচ্ছে ওই পাশে ধাদকা, ধেনুয়া, ডিহিকা, এই 4টে স্টেট থেকে আমাদের ইউপিএসসির উপরে ওগুলো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল এবং ম্যান পাওয়ার সাপ্লাই সমস্ত কিছু আমাদেরকে ওরা সাপ্লাই করবে, আমরা চালাবো এগুলোকে। তাহলে 22 আর 26টা হয়ে গেল। তাহলে ম্যান পাওয়ার সেই প্রপোর্শনেটলি বেড়েছে এবং এইগুলো সবই স্বাস্থ্যের দপ্তরের যে পোর্টাল, সেখানে সন্ধ্যে পর্যন্ত যে কতগুলো সার্ভিস পেলো, তাদের নাম, ঠিকানা, কি সেবা পেলো, সেগুলো পোর্টালে আপলোড করার জন্য ক্লারিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, এগুলোরও কালকে আমাদের অ্যাডভার্টাইজ বেরিয়েছে। এটা অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে আমরা আশা করি যে 22-এর মধ্যে আমরা এই 22-এর মার্চের মধ্যে আমরা পেয়ে যাব। 24 মার্চ মানে 24 মার্চের মধ্যে আমরা পেয়ে 22 তারিখে। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 58 के रहने वाले तृणमूल के पूर्व पार्षद तथा समाजसेवी रोहित नोनिया ने अपनी पोती सनुजा के जन्म पर एक नई कंपनी और एक नई एनजीओ की ग्रैंड ओपनिंग की। उन्होंने कंपनी का नाम नोनिया रियलटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और एनजीओ का नाम पश्चिम बर्धमान एकता वेलफेयर सोसाइटी रखा है। उन्होंने अपनी पोती के जन्म की खुशी में पूरे इलाके में मिठाइयाँ तो बंटवाई ही, साथ ही इलाके के सैकड़ों लोगों को भोजन भी करवाया गया। साथ ही उन्होंने अपनी नई कंपनी और संस्था के ज़रिए आर्थिक रूप से कमज़ोर, गरीब, असहाय लोगों की मदद करने, उनके साथ हमेशा खड़े रहने का भी वादा किया। उन्होंने अपनी कंपनी में कई बेरोज़गारों को रोज़गार मिलने की बात तो कही ही, साथ में उनकी संस्था के द्वारा हज़ारों गरीब, असहाय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का दावा कर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात भी की गई। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था से जुड़कर कुल्टी या आसनसोल ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बर्धमान की महिलाएं खुद को इस कदर कामयाब कर पाएंगी कि वो पुरुषों के बराबर का दर्जा खुद हासिल कर सकें। उन्होंने कहा, बेटियां लक्ष्मी के समान होती हैं। बेटियों के जन्म पर ठीक उसी तरह खुशी मनाएं जैसा कि आप बेटों के जन्म पर मनाते हैं। बेटियों को आप कभी अपने जीवन का बोझ न समझें, बेटियों का सम्मान करें, इज्जत करें। में मदद करेगी। शिक्षा सभी का मौलिक धर्म है और किसी को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा जीवन के आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। घरेलू हिंसा या यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने का आत्मविश्वास, बदलाव का हिस्सा बनने और शिक्षा की मदद से एक महिला का शक्तिकरण बनाएं। अतः आप सभी से अपील है कि हमारी इस संस्था से जुड़े और महिला शक्तिकरण में अपना योगदान बनाएं। ये सिर्फ हमारे ये देवमिन के लिए नहीं है, ये ना ही मेरे कुल्टी के लिए है, ये हमारे फाउंडेशन जो तैयार हुआ है ये हमारे पूरे पश्चिम बर्धमान के लिए है। क्या नाम रखे? नाम क्या? पश्चिम बर्धमान एकता वेलफेयर सोसाइटी। ये हमारा उद्देश्य है कि हमारी जितने भी नारी हैं, कमजोर वर्ग के हैं, कमजोर वर्ग के मतलब हमारे बहुत से नौजवान साथी भी हैं जो बहुत सारा इधर उधर भटक रहे हैं, बेरोजगार हैं। हम चाहते हैं कि मेरा इस माध्यम से, हम संस्था के माध्यम से एक सूत्र में बांधे और इस सूत्र में जोड़े, ताकि हमारा पूरा वर्धमान डिस्ट्रिक्ट क्या है, पूरा वेस्ट बंगाल में नंबर 1 पोजीशन पर आए और हमारे जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे महिला इसमें जुड़े, ताकि हमारे उन लोग के लिए हम अपना वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, ताकि उन लोग के लिए हम लोग बहुत सारा स्कीम बहुत सारा तैयार कर रखे हैं, जिसमें हजार नहीं 10 हज़ार 15 हज़ार इसमें हम लोग मजदूर सभी काम करेंगे और सब अपना हक अपना पैर पर खड़ा होकर काम करेंगे। आज दो खुशी के उपलब्ध में आज इसी का उद्देश्य में हम लोग का आया कि मतलब बेटी भी, मतलब आज मेरा एक बेटा और बेटी बहू भी आई है घर में, तो पोती के लिए बोला उपहार तो दिया है, लेकिन बहू बोली कि मेरे लिए क्या उपहार दिया है। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है
तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया खबर, नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।